फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग ओल्ड मनाली घूमने आए हैं। ओल्ड हिमाचली ट्रेडिशनल डिज़ाइंस हैं यहाँ पे लकड़ी के ऊपर, तो शायद बंद होगा, लेकिन इसकी नक्काशी कार्विंग्स जो आप देख रहे हैं, डिज़ाइन। हाँ, जाइए जाइए जाइए। अपने कई अंकल What does perfect even mean? Is there even such a ओल्ड मनाली अगर आप आते हैं तो मनु टेम्पल ज़रूर आइए। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ऑटो तक हम इस जगह तक आए, अभी चल के जाना है। ओल्ड मनाली के हाउसेस बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। टिपिकल हिमाचली घर होते हैं, वो ऐसे होते हैं, इसको काठखुड़िया घर भी बोलते हैं। वो गायें बंधी हुई हैं यहाँ पे। रास्ता बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, छोटा सा रास्ता है जिससे होकर आपको जाना होता है। वो वहाँ पे लिखा है मनु टेम्पल। यहाँ पे कहीं पे भी जाओ आपको ट्रैक तो करना ही पड़ेगा, चल चल के लिटिल बिट, वो नहीं तो पता नहीं कहाँ से होकर हमें जाना पड़ रहा है। हाँ, साइड में आ जाओ, साइड में। चलिए, मम्मा ने बोला आवे जो मम्मा ने એવું કરીને चलो चलो कीप वॉकिंग। अच्छा, ये है मनु टेम्पल। अरे आ रहे हैं थोड़ी देर। यहाँ पे शॉप्स भी बनी हुई है। सपारू देखना, सपारू सपारू दिखाएंगे ना। आज है। ओके ओके, तो ये है मनु टेम्पल। फाइनली हम पहुंच गए। ये लिखा हुआ है यहाँ पे मनु महर्षि प्राचीन मंदिर। कितना प्राचीन है, वहाँ ये अंदर जाके पता करते हैं। हाँ, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये, बहुत ही पुराना लग रहा है। ये अंदर चलते हैं। What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, बिल्कुल जैसे मार्केट के बीच में। और ये देखिए थके हुए लोग। ये देखिए ये शनाया आ रही है। शनाया, कौन सा टेम्पल है ये? मनु टेम्पल। मनु टेम्पल। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से ये पूरा आकाश। और ये देखिए पूरी पहाड़ी दिख रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। अब हम जाएंगे ओल्ड मनाली। हालांकि ये ओल्ड मनाली ही है। अब हम थोड़ा सा ओल्ड मनाली का स्टफ शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, तो आइए चलते हैं यहाँ की मार्केट में। हाँ, yeah. Yeah, I discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face. ओल्ड मनाली की गलियाँ दिखाती हूँ।
હેમો અહીંયા પૂછ્યું છે તમારે કે આગળ આગળ વેરાયટી નથી લાગતી. હા ચલ તો આગળ જશે. આપણે ક્યાં છે સાહેબ અત્યારે? આઈ થિંક હિયર નાउ. हाँ लो पूछ रहे थे ये जो आप देख रहे हैं पूरा मनाली हैंडीक्राफ्ट है ये आई लाइक दिस थैंक्स तो इन्हें આપણે બિનમાં નાખશું લાવ तो ये शाही को गिफ्ट मिला है यहाँ पे जो दुकान वाले भैया है ना उन्होंने शाही को ये हेयर बैंड गिफ्ट किया. चलो थैंक यू बोली दो. થેન્ક યુ. વેલકમ. શના આકે સે કયું લઉં તો કે હવે રહેવા દઉં? એટલે તમને ગ્રીન વાળું લેવું છે ને તો લઈ લો. ये ऐसा पता नहीं कैसे શાયુ બહાર રહી હો બેટા. મમ્મા મારી સાથે ચલો. आई ट्राई दिस ना. हम देखा है मन लगा ये अंदर भी रखना तेरे stuff ट्राई पे है. शांति से करो इसको यहाँ पे 1 मिनट में ट्राई करता हूँ. यहाँ पे अंदर बाहर भी लगे हुए अंदर इतने ब्यूटीफुल जैकेट्स मुझे दिख रहे हैं. वो भैया की वेट कर रहे हैं जब आएंगे तब मैं उनको बोलने वाली हूँ कि मुझे बहुत सारे मैंने जैकेट्स देख रखे हैं तो मुझे ट्राई करने हैं. हाँ ये बार प्रोटेक्ट करके आवे नहीं. हाँ મને લઉં છે. हाँ बेटा આ લઉં છે મને. બેટા એ તમારી સાઈઝ નથી દીકરા તમને કંઈક લઈ દેશે મમ્મા ડોન્ટ વરી આપણે જેકેટ સરસ લેશું તમારા માટે ઓકે. છે હા આ પ્રિન્સેસનું છે. પ્રિન્સેસનું છે યસ. સો આઈ એમ થિંકિંગ હાઉ ઇઝ ધીસ વન હાઉ ઇઝ ધીસ શાયુ નાઇસ. Let's have a tea party. Let's play a tea party. Have a tea party. No, not allowed. We are pixels on a screen. No, we're human. We breathe. Every single thing we see curated. It's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. क्या ये बेटा? अरे स्टडी कहाँ से सही તમે પકડવા આવી છે. If I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to